काला शाह काकू के करीब इस्लामाबाद एक्सप्रेस की 6 बोगियां पटरी से उतर गईं। तर्जमान रेस्क्यू के मुताबिक वाक़े में 29 मुसाफिर जख्मी हुए। 22 मुसाफिरों को फर्स्ट एड दे दी गई। 7 जख्मी अस्पताल मुंतकिल किए गए। ट्रेन की बोगियां पटरी से उतरने के बायस ट्रेनों की आमदोरफ्त मुअत्तल। डिप्टी मैनेजर ऑपरेशंस रेलवेज फातिमा बिलाल का कहना है कि ट्रेन हादसे की वजूहात का तयन किया जा रहा है। रेलवे ट्रैक की बहाली में कम से कम 12 घंटे का वक्त दरकार है। पहली तरजीह मुसाफिरों को रेस्क्यू करना थी। तर्जमान रेलवेज का कहना है कि मुसाफिरों को महकमा रेलवेज ने बसों में मंजिल की तरफ रवाना कर दिया। मुसाफिरों को महकमा रेलवेज की जानिब से खाना भी फराहम किया गया। रावलपिंडी और लाहौर के लिए ट्रेनों के रूट को आर्जी तौर पर तब्दील कर दिया गया है। एफबीआर में बड़े पैमाने पर अखाड़ पिछाड़। ग्रेड 20 से 22 तक के 20 अफसरों का तबादला कर दिया गया। नोटिफिकेशन जारी। तब्दील होने वाले अफसरों का ताल्लुक इनलैंड रेवेन्यू से है। ग्रेड 17 और 18 के इनलैंड रेवेन्यू के मजीद 232 अफसरान का तबादला भी कर दिया गया। अफसरान का ताल्लुक कराची, इस्लामाबाद, लाहौर, साहिवाल, सक्खर, रावलपिंडी से है। कोयटा, सियालकोट, पेशावर, मुल्तान, हैदराबाद, फैसलाबाद से भी अफसरान के तबादले किए गए। एफबीआर का कहना है कि तबादलों और तकर्रुरियों का मकसद बेहतर क़यादत, निगरानी और फील्ड की सतह पर रेवेन्यू में इजाफा करना है। अलीमा खान का कहना है कि बानी पीटीआई के बेटों सुलेमान और कासिम ने चंद रोज़ पहले पाकिस्तानी हाई कमीशन लंदन में वीज़े के लिए दरख्वास्त दी थी। सफ़ीर ने बताया कि वो इस सिलसिले में इस्लामाबाद में वजारत दाखिला से मंजूरी का इंतज़ार कर रहे हैं। वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी ने कहा कि पहले आपने कहा था कि बच्चों के पास नाइकोप हैं। अगर ये सच है तो बच्चों को पाकिस्तान आने के लिए वीज़ा की ज़रूरत नहीं, और अगर उन्हें वीज़ा की ज़रूरत है तो इसका मतलब है कि वो पाकिस्तानी शहरी नहीं। तलाल चौधरी ने सवाल किया कि सच क्या है। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर आज पाकिस्तान आएंगे। ईरानी सदर के हमरा ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची और आला सतह का वफ़द भी होगा। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक ईरानी सदर अपने क़याम के दौरान सदर आसिफ ज़रदारी से मुलाकात करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और ईरानी सदर के वफ़ूद की सतह पर मुज़ाकरात होंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का कहना है कि दुनिया का आजमूदा डस्ट सस्पेंशन सिस्टम लाहौर पहुंच चुका है। जदीद फॉग कैनन पानी की धुंध से ख़तरनाक फ़िज़ाई ज़रात को ज़मीन पर गिराकर हवा को साफ़ करते हैं। 15 जदीद एंटी स्मॉग गन्स लाहौर में नस्ब, एयर क्वालिटी नेटवर्क और माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ फोर्स से मुंसलिक होंगे। लाहौर आलूदगी की शिद्दत बढ़ने पर एंटी स्मॉग गन्स खुदकार तौर पर फ़ाल हो जाएंगी। एंटी स्मॉग गन्स सिस्टम सेटेलाइट डाटा, ड्रोन्स, QR कोडेड भट्टा खश्त और AI ट्रैकिंग सिस्टम से मुंसलिक होगा। मरियम नवाज शरीफ ने कहा कि टेक्नोलॉजी, जिद्दत और शहरियों की शमूलियत से स्मॉग के खिलाफ जंग जीतेंगे। कोयटा के सेंटिमेन प्रोविंशियल अस्पताल में बिजली की लोड शेडिंग के बायस ऑपरेशंस में मुश्किलात। चिल्ड्रन सर्जिकल ऑपरेशन थिएटर में बच्चे के हर्निया का ऑपरेशन मोबाइल टॉर्च की रोशनी में किया गया। MS का कहना है कि मोबाइल टॉर्च की रोशनी में ऑपरेशन का मामला उनके इल्म में नहीं है। अस्पताल में जनरेटर का मुतबादल इंतज़ाम मौजूद है। जनरेटर स्टार्ट करने में चंद मिनट लग जाते हैं। कैस्को को दूसरी लाइन की तनसीब के लिए फ़ंड्स फराहम कर दिए हैं। शुमाली वज़ीरिस्तान में 2 दिनों के लिए कर्फ्यू नाफिज। तजारती मराकज़ और मार्केटों में जाने पर भी पाबंदी होगी। कर्फ्यू जुमे की शाम 7 बजे से पीर की सुबह 5 बजे तक नाफिज रहेगा। जनूबी वज़ीरिस्तान लोर की तहसील बरमल में आज कर्फ्यू नाफिज। कर्फ्यू का इतलाक़ सुबह 6 से शाम 7 बजे तक होगा। तारीख में पहली बार मादरे वतन के दिफा में अपनी जान का नजराना पेश करने वाले फेडरल कांस्टेबलरी के सिपाही अजहर महमूद को हिलाल शुजात से नवाजा जाएगा। सदर आसिफ अली जरदारी ने अजहर महमूद समेत 24 लोअर रैंक्स के जवानों को आला एजाजात से नवाजने की मंजूरी दी है। पाकिस्तान क्रिप्टो और ब्लॉकचेन के वज़ीर मुमलिकत बिलाल बिन साकिब की डोनाल्ड ट्रंप की काउंसिल ऑफ एडवाइज़र्स के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर से मुलाकात। पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात और क्रिप्टो पॉलिसी पर बातचीत की गई। पाकिस्तान को Web3 टेक्नोलॉजी का इलाकाई मरकज़ बनाने का मंसूबा भी ज़ेर गौर रहा। दौरे के दौरान बिलाल बिन साकिब ने आला अमरीकी कानून साजों के साथ कई अहम मुलाकातें कीं।
پاکستان کے لیے امریکی ٹیرف میں کمی کا اسٹاک ایکسچینج پر مثبت اثر 100 انڈیکس تاریخ کی نئی بلندیوں پر پہنچ گیا پی ایس ایکس 100 انڈیکس نے 1,41,000 کی سطح عبور کر لی کاروبار کے اختتام پر 1,644 پوائنٹس کے اضافے سے 1,41,034 پوائنٹس کی ریکارڈ سطح پر ہوا امریکی ٹیرف کے اعلان کے بعد عالمی اسٹاک مارکیٹوں میں مندی یورپ اور امریکی اسٹاک مارکیٹوں میں بھی منفی آغاز جرمنی کے ڈیکس انڈیکس میں دوران کاروبار 2.5% اور برطانیہ کے FTSE 100 میں 0.78% کی کمی امریکی ڈاؤ جونز S&P 500 اور نیسڈیک میں بھی 1% سے زائد کی کمی ریکارڈ ایشیائی مارکیٹوں میں کوریا کا کوپسی انڈیکس 3.88% گرا ہانگ کانگ کے ہینگ سینگ انڈیکس میں 1% سے زائد جبکہ جاپان کے نکئی 225 انڈیکس میں 0.57% کمی آئی بھارتی نفٹی انڈیکس میں بھی 0.82% کی گراوٹ ریکارڈ 24 گھنٹوں میں اسرائیلی بمباری سے 111 فلسطینی شہید 820 زخمی ہوئے فاقہ کشی اور غذائی قلت سے مزید 7 فلسطینی شہید غذائی قلت سے اب تک 89 بچوں سمیت 154 فلسطینی شہید ہو چکے اقوام متحدہ کے کیمروں نے امداد کے لیے جمع فلسطینیوں پر اسرائیلی افواج کی فائرنگ کے مناظر بھی دکھا دیے فرانس کا غزہ کے لیے 40 ٹن انسانی امداد بھیجنے کا اعلان امریکہ کے خصوصی ایلچی سٹیو وٹکوف نے غزہ میں امدادی مراکز کا دورہ کیا برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر نے ملالہ سمیت دنیا کی 400 سے زائد معروف شخصیات کے غزہ میں اسرائیلی مظالم رکوانے کے لیے لکھے گئے خط کا جواب دے دیا خط میں کہا کہ اسرائیل پر واضح کر دیا ہے کہ برطانیہ غزہ کی صورتحال کو ناقابل برداشت سمجھتا ہے اسرائیل کی جانب سے امداد کی راہ میں رکاوٹیں ناقابل قبول ہیں برطانوی غیر سرکاری تنظیم نے وزیر اعظم کیئر سٹارمر کے جواب کو ناکافی قرار دے دیا دوبارہ خط لکھ کر عالمی اقدامات کا مطالبہ کر دیا کہا برطانیہ بیان بازی کے بجائے عملی اقدامات کرے نیو یارک میں شدید بارشوں سے سیلابی صورتحال ایمرجنسی نافذ سڑکیں اور انڈر پاسز پانی میں ڈوبنے سے لوگ پھنس گئے زیر زمین ریلوے نیٹ ورکس میں بھی آبشاریں بہنے لگیں بعض علاقوں میں ٹرین سروس معطل پی سی بی بورڈ آف ڈائریکٹرز کا ورلڈ چیمپئن شپ آف لیجنڈز میں پاکستان کی شرکت پر پابندی کا فیصلہ ذرائع کے مطابق پاکستان کا نام اب کسی بھی لیگ میں استعمال نہیں کیا جا سکے گا پاکستان کا نام استعمال کرنے کے لیے پاکستان کرکٹ بورڈ سے اجازت لینا لازمی ہوگی انگلینڈ میں جاری WCL میں بھارتی انکار کے بعد پیدا ہونے والی صورتحال کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا جس کا مقصد پاکستان کے نام کی ساکھ کو متاثر ہونے سے بچانا ہے فیصل آباد میں وزیر اعظم یوتھ پروگرام اور لاہور کیلنڈرز کے تحت ہونے والے 3 روزہ ٹرائلز کے دوسرے روز گرلز کے ٹرائلز ہوئے پہلے روز منتخب ہونے والے بوائز کھلاڑیوں نے دوسرے راؤنڈ کے لیے ٹرائلز دیے لاہور کیلنڈرز کے CEO عاطف رانا کا کہنا ہے کہ اچھا کرکٹ ٹیلنٹ ملا ہے 15,000 سے زیادہ نوجوانوں نے ٹرائلز میں شرکت کی امریکی صدر ٹرمپ کا مناسب خطوں میں 2 جوہری آبدوزیں تعینات کرنے کا تعینات کرنے کا حکم خبر ایجنسی کے مطابق ٹرمپ کا اعلان روس کی سلامتی کونسل کے نائب چیئرمین دمتری میدویدیو کے بیان کے بعد سامنے آیا میدویدیو نے کہا کہ ہر نیا امریکی الٹیمیٹم ایک خطرہ ہے اور جنگ کی طرف ایک قدم ہے